दादा आज जो टेस्ट मैच जो इंडिया ने जीता है तो क्या कहेंगे उसमें? बहुत बेहतरीन। कल जब मैच खत्म हुआ हारेंगे कि नहीं हारेंगे, मेरे दिमाग में यही था कि इंडिया की क्रिकेट में इतना दम है और मोहम्मद सिराज और कृष्णा ने মনে হচ্ছে যেভাবে একটা মানে কার্যত ধরেই নিয়েছিল অনেকে যে টাফ হতে চলেছে সিচুয়েশন যে জায়গায় ছিল, সেখান থেকে মোহাম্মদ সিরাজের দলকে এরকম ভাবে ফেরানো এবং टफ ছিল 376 from the beginning of the tournament। इंग्लैंड लग দাদা বুমরা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য ফিফথ টেস্ট খেলতে পারেনি, সেখানে সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ যেরকম ভাবে পারফর্ম করলো তাতে কি বুমরার উপর নির্ভরতা এবার ধীরে ধীরে কমতে পারে? बुमराह मতো खेलते হবে। सीरीज टू सीरीज देखो हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट इंडियन क्रिकेट है नॉर्मल स्टाइल। सीरीज शुरूতে বলেছিলাম যখন আমরা জিজ্ঞেস করা दादा नेक्स्ट T20 में जो मैच अभी होने वाला है उस पर क्या कहेंगे, कितनी आशाएं हैं? T20 अभी ये एंजॉय करें, बाद में Extra time.